हरिओम फ्रेंड्स ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। मकर राशि जून 2024 टी आपणकर किपर रहिबो केउं ग्रहर शुभ परिणाम आपण को मिलवा को लागिबो सेही विषय में आपणक सह आलोचना करबा को जाउछि। आपणकर कैरियर शिक्षा स्वास्थ्य प्रेम लव रिलेशन मैरिड लाइफ सब किपर रहिबो गोटे गोटे करी एही भिडियो जानिबा को पाइबे। आसंतु सर्वप्रथम आम जानिबा ग्रहगोचर विषय। मकर राशि सूर्य जून 15 तारिख जाए पंचम घर रे तापर षष्ठ भाव में गोचर करेंगे। बुध षष्ठ घर रे गुरु पंचम घर रही आपणकर बुद्धि निष्पत्ति नेवा क्षमता को मजबूत कराउछन्ती एवं आपणकर गुप्त इच्छा से पूरण कराउछन्ती। मंगल और शुक्र आपण भाग्य और कर्म भाव को प्रभावित करेंगे जो द्वारा बहुत सारा काम धांध पड़ काम आपण को यही जून मासरे पड़ पारे। आसंत वर्तमान आम जानिबा कैरियर विषय। कार्यक्षेत्र में कठिन परिश्रम करने को पड़ो सहकर्मी सामान्य मतभेद देखा दे पारे तेणु निज वाणी उपर टिके कंट्रोल करने आवश्यक। कौन भी कहते ना भाभी चिंती कहतु फ्रेंड्स एमती नुहे कि आपण मन को जहाँ आसला ताहा कही दिंतु नहीं एवं कार्यक्षेत्र में किसी आपण कथाटा सिक्रेट रखा चेष्टा करूँ। व्यवसायी मान मासर जून 15 तारिख पर अधिक लाभदायक रहिबो। नूतन विनियोग इन्वेस्टमेंट करवा बहुत बढ़िया रहिबो 15 तारिख पर। आर्थिक स्थिति विषय जानिबा धन आगमन पथ खोलिबो किंतु यह सहित अनावश्यक खर्च मध्य आपणकर रहिछि। एही जून मासरे जगह जमी गाड़ी वाहन किछि बिकिबा पई माने प्लान मध्य आपण करि पारंती। शिक्षा विषय जानिबा प्रतियोगिता मूलक परीक्षा पई प्रस्तुत होतबा छात्र छात्री मानक पई भल परिणाम पाइबे से माने भल रिजल्ट देखिबा को पाइबे। उच्च शिक्षा पई विदेश जीवा को चाहूथिबा छात्र छात्री मानक पई किछि सूचना मिली पारे किछि खबर भल खबर ही मिलिबा को से माने पाइबे एवं शिक्षा क्षेत्र में भल रहिछि। स्वास्थ्य विषय जानिबा स्वास्थ्य कहवा गले देखंतु पेट जंत समस्या गैस्ट्रिक जंत समस्या अजीर्ण ये सब देखा दे पारे तेणु बाहर खाद्य टिके दूरे ही रुहंतु। आपण जहाँ भी खाउछन ना डाइजेशन जंत समस्या आपण को देखा जीवो एही जून मासरे तेणु पेट थंडा जंत सामान खांतु निजको सबले फिट रखिबा को चेष्टा करंतु। योगा एक्सरसाइज करंतु। अत्यधिक कामर प्रेशर जो मध्य मन ठीक रहिबो नाही थकापन टिके लगी रहिबो। गाड़ी चलेला समय टिके सावधान सह चलांतु। लव रिलेशन विषय जानिबा देखंतु दुई लवमेंट भितर मासटी टिके मध्यम धरण रहिबो। परस्पर मध्य छोट छोट कथा को नहीं अभिमान हो पारे किंतु गोटे जगार बसिकी कहीं एमती होउची आपण मन में किसी न रखिकी क्लीयरली कहतु जो द्वारा बिना मतलब डाउट मध्य दूर हम से आपणकर सबकि डाउटा क्लीयर करेंगे। यही मासरे दुई लवमेंट भितर जदि कहीं थर्ड पर्सन आसी जाती तो कथार पड़ी आपण निज लवमेट उपर सन्देह करंतु नाही कारण जदि सन्देह करेंगे हुए तो रिश्ताटा बिगड़ी जापे। दाम्पत्य विषय जानिबा आपणकर जी भी दाम्पत्य अच्छे ना तांका सहित आपणकर संपर्क मधुर रहिबो। परिवार कौन गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति से आपण को पूर्ण सहयोग करेंगे। आपणकर जदि पढ़ा अटक जाता पाठ पढ़ार से आपण को सपोर्ट करेंगे किंबा आपणकर किसी गोटे काम ए जाए हो पारना से ही कम आपणकर दाम्पत्य आपणकर निश्चित भाव से साहाय्य करेंगे। मास शेष आड़ को आपणकर जी भी दाम्पत्य अच्छा क्यों गोटे बुली जीवार प्लान करिपारंती टिके दूर यात्रा को करिपारंती किंबा तीर्थ स्थान को किंबा रिलेटिव्स घर को मध्य आपण जाइपारंती। पारिवारिक जीवन विषय जानिबा पारिवारिक दृष्टिकोण समय भल रहिबा घर को अतिथिंकर आगमन हो पारे जहाँ द्वारा घरर परिवेश उत्सव मुखर रहिबो। पितामातांकर स्वास्थ्य सुधार आसीबो। आपणकर भाई भौणी थिबा मतभेद दूर हेबो एवं सेमानक तरफरु किछि शुभ समाचार मध्य आपण सुनिबा को पाइबे। मन आपणकर ठीक रहिबो कौन प्रकार समस्या देखा जीवो नाही परिवार भितर हस खुशी रहिबो। देखंतु एई मासरे आपणकर राशि अधिपति शनिदेव द्वितीय भाव अर्थात धनर घरे रहिबा
ଯାହାକି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଟିକେ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବ, ମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଯେତିକି ଆଜି ଯାଏଁ କରିଛନ୍ତି ନା, ସେହି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଯଦି ଜାଗା ଜମି କିଣିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଯଦି କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିଛି। ଏହି ମାସରେ କେବଳ ବିକିବା ଜିନିଷ ସମୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହ ପରିବାର ମାନେ ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ପରିବାର ଗୋଟେ ହସ ଖୁସି ରହିବ, ମନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଚାକିରି ମିଳିବାର ଫୁଲ୍ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କାହା ସହିତ ଯଦି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ନା, ଭାବିଚିନ୍ତି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯାହା ପାଟିରୁ ବାହାରିଛି କିମ୍ବା କିଛି ବି ଗୋଟେ କହିକି ଆପଣ ମାନେ କଥାଟା ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ମକର ରାଶି ବାଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକେ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ବନେଇ ହିଁ ଥାନ୍ତି, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏଇ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ଜଣ ତାଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର କାମ ହାସଲ ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରି ହିଁ ଥାନ୍ତି। ଏବଂ କେବଳ କାମ ହାସିଲ ନୁହେଁ, ଯଦି ଶରୀର ଯଦି ଖରାପ ବି ହେଲା, କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଆବଶ୍ୟକ, ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ମାମଲା ଥିଲା, ତ ଦେଖିବେ ମକର ରାଶି ବାଲାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକନ୍ତି ପ୍ରାୟ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଦେବଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଇ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଓସ୍ତ ଗଛ ତଳେ ମାନେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଟି କହୁଛି, ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଶନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବଟା କଟିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତିଦିନ କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳବାର ନହେଲେ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। କେତେ ଥର ଲେଖା ପାଠ କରିବେ? 21 ଥର ଲେଖା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ବେଶୀ ସମୟ ରହୁଛି, ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ପାଠ କରିବି, ତାହେଲେ 100 ଥର ଲେଖା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଏବଂ ତା ସହ ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କଳା ଚଣା, କଳା କପଡ଼ା କିମ୍ବା ଅନ୍ନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କଳା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କଳା ଜିନିଷ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ କରିକିନା ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖେଚୁଡ଼ି ବନେଇକିନା, ଫଳ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖାତା ବହି, କମ୍ବଲ, ଛତା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ, ନହେଲେ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ମାନେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା କାମ ମଧ୍ୟ ବନିବାକୁ ଲାଗିବ। କମେଣ୍ଟସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଜୟ ଶନିଦେବ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।